media friends norong no paiplaya hambaya paro kini sini joining program bo norok phai sokai mani bage kini muloto simna অঞ্চল ni simna constituency ni जों tini hajamarao kaisa joining program khlai tongo tipra motha CPIM te kwbangma party ni yakari sini IPFT party o tini mo prothom bakago ta puila bakago 110 family ni 420 voter tini IPFT dolo borok jogdan khlaika o jogdan khlaimani pandawa norok phai sokai mon bagi নরনবা হামবাই বরং যতনে সেলাই লামসগো যারা তিনি যোগদান খাইনাই রকনো জয়েন খাইনাই রকনো তিনি IPF তিনি আদর্শ টিপ্রাল্যান্ড নজে মান্নানি মুসলমানি যে তাগিদ এরপরে IPF কিন্তু একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি বুসকাঙ্গ ধৈর্যরম্বই শুরু থেকে তাবাসুক জরা সোংচেঙ্গই তিনি ধরক ধরক বুসকাঙ্গ গোबांमा দাবি মান্নানি বুখাক থাংতং নরক নিশ্চয় খানানা দিল্লিও গোबांमा দূর চাপলাই তংমান রক त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल रखने चली तमान रक अब जत्तना IPF तिनी 2017 बरमुराव जे रास्ता रुको खलाये त्रिपुरा राज्यनि इतिहास एक तैरि खलायमानि फसल हिसाबै जों अब BJP बाय एलायन्स माने बिसिंतै गोबांमा माने माननान थांगि दंगो अब नुगै धरक धरक बुजिबाय थासिनि बरर जे आव IPF तिनो कायसा पलिटिकल पार्टी जे डिसिप्लिन नि बिसिंतै कोनो वालाय सुखलाय कोनो करप्शन खेलायानि बिसिंतै जों आगोबै दंगो बरक साइमान का सकांगो किसुतान नेता तिनी IPF तिनी जरा धैर्य करै बरक याकारि थांखा हायपाना जों जरा धैर्य खलाय तंनाय बरर जों तिनी धरक धरक आगोब मानमानि बरक नुगै दंगो बरं बागै बरक न हायना हाय पाइप्लाया हामबाय IPF तिनी प्रति कयतन मानि बागै तिनी अ योगदान अ प्रेस मिट नि बिसिंतै आं अबनो जत्त लोकरंना आं कयनानि मुसुंगो बर्षा नारक IPF तिनी ऊपर IPF ती मात्र एक मात्र पलिटिकल पार्टी जे पलिटिकल पार्टी टिप्रासानि बागै किछु ना किछु रिफाइट मान कांके अब IPF तिनो माननाय अब आं गेरान्टि रिसाका ताको तैबो टिप्रामथानि बोसोर नुखुं रक फायगा 110 फैमिली नि 420 भोटार मैक्सिमाम न टिप्रामथानि भोट तिनी अरो नगरा इंग्लिश सम्मान जा फायगा तिनी नि अ योगदान सभाव जॉइनिंग प्रोग्राम आं जनरल सेक्रेटारी सपन देबरमा IPF तिनी लगे दंगो वाइस प्रेसिडेंट खरगनो बरमगोनां एक्स MLA धीरेन्द्र देबरमा महोदय ताई केसा वाइस प्रेसिडेंट तिनी रिटायार्ड TCS अफिसार सार प्रदीप कुमार देबरमा ताई तिनी सेंट्रल खरगनो नेतृत्व साथेसा पाइथाखौ सुमु जे जों लुगैमान अफिसा सालसिकां तिप्रामथा पार्टीनि MLA बरमगोनां रनजित देबरमा जे तिप्रासानि बागै जे दाबि तुइमानते वाकटक कुनरक राथारि सानानि जरा सपायके बा मोसानानि जरा सपायके सामानि अबले अबन तिले नों ताम सानान मसुं तामन माने वाकटक चालायनाय ब्र अबसे पुलिया परिष्कार होना नांगौ तामन माने वाकटक नि बागै खाते आंबो किसा मिडियाव नुखा माला फानगोनां 14टा 15टा साइमिया TTC माने चालके तो अब्दुल संकी फिमानि छाटाव साथना काहामको सारा तिप्रासन सारना बागै कितो मुसुं ओंखाय अबनो TTC जदि हिंगांका आं सानानि मुसुंगो अब 2019 2018 IPF बाय BJP एलायन्स नि बिसिंतै शक्तिनि बिसिंतै मडेलिटी कमिटी खामानि बिसिंतै अब TTC फाइसपका जे कारणे सिनि मूल दाबि तो टिप्रालेन दाबि हाइपाना ताबो अब प्रोसेस लगाना आबादतनर टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल न यासाक सदि हिंमानि बागै जों पकरो हा रमना थांगा कदर रमना थांगा अंके तो लाइट आ कदर पुलियाव नांगियाफानो लाइटिया पुथि रक्त नांगले ओंखाय आबनो जों खिबि गाबनाय देबा ओंखाय ठीक आसे टिप्रालेन तो सानै दङ कारणे बिसिं TTC रिना इंके जोंनानै आ ककनि बागिनो एलायन्स नि बिसिंतै 2019 त्रिपुरा विधानसभाव पयला राजनाथ सिंह राज्यसभाव बिल कुमानि परे अरचिनि त्रिपुरा एसेम्बली पाठकका 2019 बिल पास खालायदि रहरका आंगरन क्लियर सानानि मुसुं 2019 जे बिल पास का TTC जानाय कम जानाय हिनाय बर राजनीतिव से बर बुमाखं नुयाखो नरक आसायनि सिगांनो बरकनि आसायनि सिगांनो IPF BJP एलायन्स नि बिसिंतै TTC जे बिल पास नि पक्षा जदि बर अब तुइनो फायका अंकाय बरनो सिसुंदि जे TTC और विधानसभाव बिल कापुरो साबो साबो बुद्धि पास खालाय रहका बो MLA बिल पास खालाय रहका निश्चय BJP नि MLA IPF नि MLA बरक बिल पास खालाय दिनो तिने राज्यसभा संगियो अब 90% काम कमप्लीट त्रिपुरानि कोनो काम करिखा जतनो कमप्लीट खाय हरजा आबो आजागा ड्राफ्ट कमिटी पार्लियामेंटारि ड्राफ्ट कमिटीव अब रिभिउ होंगै दंगो ताई 10% बाकी दंगो अवश्य माननाय এই কারণে आं सावो
যে অলরেডি বিল পাস হয়ে থাকা তারপর আরো আবনো তুই কেবল চুক্তি বকলাইন নাঙ্গিয়া কেবল কোনো আন্দোলন নকলা নাঙ্গিয়া আবো যে কামনা তারমানে আবো কাম জিপাইকা আং কুরমনা কইনাই যারা চুক্তি খানিয়া থানায় হিনাই বড় বুঝতে কইনাই কিছু না কিছু তুই ফাইদি কাইসা মানে যে চুক্তি হিনজাক শুধু আবনো সিমে আসাইয়াই তাল যদি তাই তুই ফাইকানকে নরনা হামবাইয়া পারনাই আবনো নরনি মিডিয়ানি বেশি তুইয়া যতন সানামো সুঙ্গ পাবলিক বিভ্রান্ত তাংবি আবো সিনি আন্দোলননি ফসল আইপিএফ তিনি আন্দোলননি ফসল সুমবা বসকাঙ্গো মানন থাঙ্গি কাছে যে বিন খুব থেকে কাছে অবশ্য সুমুং যে তিনি বিজেপি তে ত্রিপুরা মথানি বিসিংতি মন্ত্রী সভা আসুক নাই হিনি বজে বিন খুব তুই খুব খেংমান তুইলে নोंताम সানান মচুং হাসতেন লুক আবো বলে পার্টিনি ডিসিশননি ব্যাপার আমি তো আবো বর্ণ সংসদে বড় তো নো কম্প্রোমাইজ ni সাজাক গ্রেটার ত্রিপুরা লেনসারা जों আইয়া বাপিরা গোबां মকক সাইজों जों बिनि पार्टिनि कर्मकर्ता सानान मुखुया যে আবো বর্ণ সংসদে বড় যেহেতু নো কম্প্রোমাইজ গ্রেটার ত্রিপুরা লেনসারা মানিয়া বিধানসভা থাঙ্গিয়া ni সাকাল থাই নাই বর্ণ সংসদে আবো जों সাকাই